бо арзи салом, бозгашт дар варзиш ба чӣ маъност ва ё бозгашт ба ҳолати аввалия чист? ин рӯйдод чӣ таъсире барои расидан ба болотарин сатҳи иқтидор барои варзишкор дорад? чаро баъзе вақтҳо бозгаштҳо шигифтиовару хабарсоз мешаванд? оё ин таъсири нуфузу шӯҳрат ё муҳаббати варзишкор дар ҷамъият аст? ба ин ва дигар пурсишҳо аз меҳмони ман беҳрӯзи хоҷазода дар барномаи навбатӣ дар масири варзиш посух хоҳем гирифт. хоҷазода аз зумраи варзишкороне ки ҳирфаи худро бо иқтидори тамом шурӯъ кард. ӯ ибтидо дар риштаи самбо ба унвони қаҳрамонии ҷаҳон расид, сипас ду ифтихороти бузурге дар риштаи ҷудо касб кард. моҳи марти соли 2019 аввалин ҷудочии тоҷик миёни миёнавазнҳо шуд ки нишони гранд-сламро ба даст овард ва сентябри ҳамин сол ноибқаҳрамони гран-при Тошканд дар дастаи вазни 73 килограмм шуд. бо ман Каримхон Бегматов ва меҳмонам Беҳрӯзи Хоҷазода дар барномаи ин ҳафтаи дар масири варзиш ҳамроҳ бошед. беҳрӯз, ташаккур ки вақт ёфтед то дар барномаи дар масири варзиш иштирок кунед. саломат бошед. ҳамон тавр ки дар муқаддимаи барнома гуфтам, яъне бозгашт дар ҳирфаияти ҳар як варзишгар қариб ки метавонад иттифоқе биафтад ва аз нуқтаи назари худат бозгашт чӣ аҳамияте дорад дар ҳирфаияти варзишгарон ва оё метавонад аз нигоҳи равонӣ ягон таъсире барои варзишкорон дошта бошад? саломи худро ба кулли бинандагони телевизиони варзиш мерасонам. дар ҳақиқат бозгашт ба майдони набард дар варзишгари касбӣ ин баъди ҷароҳатҳои тӯлонӣ ин як таъсири манфие дорад, чунки варзишгар аз машқҳо барканор мешавад муддати муайяне. ин барои варзишгар таъсири манфӣ дорад. метавонед ба бинандаҳо иттилоъ бидиҳед ки ин осебпазирӣ дар куҷо буд, дар кадом ноҳияи бадани шумо иттифоқ афтод ин осебпазирӣ ва чӣ гуна иттифоқ афтод ва дар куҷо ва чӣ тавр муолиҷа кардед? бале, қариб 2 сол қабл ман осеб гирифтам аз оринҷи дасти рост ва ман ҷароҳатро дар Федератсияи Русия гузарондам ва дар он ҷо зиёда аз 2 моҳ реабилитатсия гузаштам ва пас он боз баргаштам ба ватан ва зиёда аз 1 сол аст ки ман қариб 2 сол мешавад ки ман аз машқҳо дур ҳастам. яъне баъд аз оне ки муолиҷа кардед, ташхис кардед, феълан метавон гуфт ки Беҳрӯзи Хоҷазода дар ҳамон ҳолати аввалия қарор дорад? ман ҳолати дастам ҳозир хуб аст, вале камтар то ҳол каме тарс дар вуҷуд ҳаст. вақте ки ман усули сари китфро мекунам, фикр мекунам ки боз ҳозир шояд ки осеб бинад дастам. аз ин лиҳоз маро зарур аст ки бояд ҳамун тамринҳои худро бо ҳамун тарафе ки осеб дидааст бояд боз ҳам зиёдтар кунам барои дур шудан аз фикри ман ин осеб. осебе ки аз қисмати ноҳияи оринҷи дастатон шумо бардоштед, ин зимни иҷрои кадом як усул шуд ва дар кадом мусобиқа иттифоқ афтод? ин дар мусобиқаи гран-прии Ташкент буд. ман бо усули сари китф аз як гиревон як маротиба иҷро кардам. ҳариф як маротиба аз болои сарам тоб хӯрд ва дар ҳолати дуюм вақте ки ман боз ҳамин усулро иҷро кардам, ҳариф
پای خود را موند و در همین حالت استخوان دستی راستم کفید و من این رو و بعد چند من مشق‌های خود رو بعد یک هفته همون مسابقه گران پری تاشکند شروع نمودم و من در اون وقت نفهمیده بودم که دستم استخوان دستم کفیده است و مشق‌های خود رو دوام دادن گرفتم. قریب یک سال زیادتر مشق‌های خود در حالت یگان اصول رو اجرا میکردم. همون درد رو احساس میکردم. 30 ثانیه تا 1 منوت درد میکرد ولی باز برطرف میشد، دردش نیست میشد و رفته من باز در 2 مسابقه دیگر بعدی همین آسیب دستم اشتراک نمودم و در مسابقه آخران که در شهر تل اویو اسرائیل برگزار گشته بود در با رقیب یکم من کاغذمایی نمودم. در ثانیه های اول وقتی من اصولی سری کتف کردم همون جای کفیده شکست و جدا شد. همون جای کفیده جدا شد و باز 8 منوت دیگر من کاغذمایی را دوام دادم. دیدم که دیگر دستم بسیار درد کرد و دیدم که دیگر نمیشود و کاغذمایی را از این سبب باختم و با وطن برگشتیم. از معاینه طبی گذشتم که در آنجا نشان دادن که دستش همون جای کفیدگی شکسته است و دکتران گفتن در مدتی 3 تا 5 ماه این خوب می شود ولی روز به روز دردش زیاد شدن گرفت. تا 6 ماه معالجه کردیم ولی دردش زیاد شدن گرفت و بعد من تصمیم گرفتم که باید دستم رو جراحی کنیم و به شهر مسکو رفتیم و در آنجا جراحی کردیم و جراحی خوب گذشت و دکتران به من توصیه دادن که 1.5-2 سال باید از میدان های ورزشی باید دور باشم و من هم به گفته دکتران عمل کردم. 1.5 سال زیادتر 1.5 سال قریب از میدان ها دور شدم و اکنون باز مرا در پیش مسابقه های انتظارم که من خالهای جهانی را به دست آورم برای اشتراک کردن در چمپیونات جهان. اصلا حاضرم کمی به من وقت دادن که از میدان دور باشم لیکن حاضر من خود را خوب حس میکنم و میتوانم در مسابقه ها اشتراک کنم. واقعا همون سالی که ما هم احساس میکردیم تو در اوج بودی. این همون سال 2019 بود که در همون سالها یک رقابت بسیار تنگ و یک رقابت نزدیک با هموزن خود سامان محمدبکوف در دسته وزن 73 کیلوگرم داشتید و خودت هم در ریتینگ جهانی ریتینگ المپی برای سهمیه بازی های المپی 2020 توکیو خیلی نزدیک بودی و از رقابت سالم با هموزن خود در یک تیم ملی چه حس و چه احساسی داشتی در همون زمان؟ خیلی که شما قید کردید ما با سامان محمدبکوف برای گرفتن سهمیه بازی المپی رقابت میکردیم و رقابت های ما خیلی خوب بود. من نیز در رده‌بندی المپی شامل شده بودم و از سببی که جراحت های بسیار هم جراحت از قبرغم گرفتم، قبرغم شکست و هم جراحت دستم مرا از مسابقه هایی که در چمپیونات آسیا، در چمپیونات جهان و در چندین گرند اسلم ها بودن نتوانستم دیگر اشتراک کنم و
баъде ки дастамро ҷароҳат кардам ва дигар илоҷ набуд барои дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардан ва лекин саҳмияи ман дар бозиҳои олимпӣ дар радабандии олимпӣ буд. Ман дар он мақоми 18-ро ишғол карда будам ки то 18 кас метавонист ба бозиҳои олимпӣ роҳхат гирад ва аз сабабе ки дар мусобиқаҳои дигар иштирок накардам ва осебҳои дасту қабурғам буд, аз ин сабаб натавонистам ба бозиҳои олимпӣ равам. ва дуруст аст ки ҳар як осебпазирие ки муолиҷа мешавад як хазинаеро аз худ тақозо мекунад ва оё аз тарафи федератсия ё мақомоти дахлдор ягон таваҷҷӯҳе зоҳир шуд? бале, аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, аз тарафи кумитаи миллии олимпӣ маро дастгирӣ карданд барои ҷароҳати дастам ва то он ки ман рафта дар шаҳри Москва ҷароҳати худро гузарам. Бале, дастгирӣ кардам. бисёр хуб. воқеан дар бозгашти худат ҳам зарбаҳои равонӣ ҳам ҷисмонӣ ё физикӣ буданд ва оё феълан худатро дар ҳамон форми маъмулӣ ё идеале ки солҳои 2018 ва 2019 доштӣ тасаввур мекунӣ ё эҳсос мекунӣ? барои варзишгари касбӣ дар як формаи идеалӣ омадан ин бисёр вақти тӯлониро дар бар мегирад. зиёда аз 1 сол 2 сол бояд тамринҳои пайваста дошта бошӣ. ман ки худ 2 моҳ зиёдтар машқро шурӯъ кардам. барои ман мебояд барои формаи идеалӣ омадан дар чандин мусобиқаҳо бояд ман иштирок кунам ва дар машқҳои дастаҷамӣ берун аз давлатҳо бояд ман иштирок кунам то дар формаи идеалӣ биёям. ва мақсади асосии ман ин то садгона шомил шудан ва дар чемпионати ҷаҳон хуб иштирок кардан аст. ва то чемпионати ҷаҳон вақт ҳаст ки ман ба ҳамон формаи идеалӣ биёям. бозгашти шумо ба марҳилае рост меояд ки як бозгашти дигаре ҳам дар рақобатҳои ҷаҳонии ҷудо ҳам сурат мегирад. яъне аввалин бор ҳаст ки дар сарзамини муғулистон гранд-слами ҷудо баргузор мешавад ё ҷоизаи бузурги ҷудо ва ҳамонтавр ки медонем худи муғулистон ҳам варзишгарони қудратмандеро ба ҷаҳониён пешниҳод кардааст ва дар дастаи вазни 73 килограмм яке аз қудратҳои ҷудо ки ҳамоварди худат буд ё рақиби бисёр сарсахт буд бо худат аз ин муғулистон буд ки чанд маротиба ӯро мағлуб кардӣ ва бозгашти худат ба ҳамин давроне рост меояд ки ба муғулистон сафар мекунӣ, яъне баъд аз 2 соли таътил ва муолиҷа. ва назари худат дар мавриди қудрати ҷудо дар муғулистон, ҳунар ё истеъдоди муғулҳо дар ҷудо чӣ аст ва чӣ ҳиссе дорӣ аз он ки ба муғулистон сафар мекунӣ? ягон маротиб ба муғулистон сафар накардам. аз сабабе ки дар ин мусобиқот баъди ин мусобиқот боз машқҳои дастаҷамӣ мешавад. дар он мо бояд иштирок кунем ва ман бисёр шинохти хуб дорам аз варзишгарони муғул. бо дутои он ман бо яктои он ман дар мусобиқотҳо рӯбарӯ шудам ва бо яктои дигараш дар машқҳои дастаҷамӣ мо куштин гирифтаем ва аз онҳо шинохти хуб дорам ва аз техникаву тактикаи онҳо бархурдор ҳастам ва кӯшиш менамоям ки дар ин мусобиқот хуб иштирок кунам ва ба як натиҷаи хуби варзишӣ ноил гардам. бисёр хуб, мо ҳам умедвор ҳастем. ва аз он ки дастаи вазни 73 килограмм як вазни чолишбарангез аст дар дунё, ки инро коршиносон ҳам
بارها اشاره میکنند و 2 سال قبل چی چیزی در این دسته مشاهده میکردی؟ یعنی 2 سال قبل اوضاع دسته وزن 73 کیلوگرم چگونه بود و بعد از بازگشت خودت چی نگاه دارید؟ آیا یگان تغییراتی هست، یگان قدرتی نو، یگان استعدادی نوی در این دسته ظهور کرده؟ بله، یک چند تغییرات نیز در وزن 73 شد و در وزن 73 چندین جودوچیانی جوان دیده می شود حاضر و اکثریتش همون ورزشگرانی هستند که قبلا من با آنها گشتین گرفته بودم و در مسابقات های اخیر جودوگی نیز عوض شده است. قسمتی دستش کمی درازتر و قسمتی از میان پایانتر شده است و قسمت پایانی جودوگی نیز عوض شده است، باید از بجولک کمی بالا باشد. این برای ورزشگران خیلی خوب شده است که همون زخمت ها رو خوب داشته میتوانیم. این برای من فکر میکنم این برای ما ورزشگران خیلی خوب شد. بودند حالت هایی که شما در عین مبارزه در نوازه پیروز شده باشید یا حریفان رو با همون اصول اسیکومی وضع قپیده باشین؟ اگر نه، از نقطه نظر خودت در همین بخش تمرین کرده اید؟ چون که یکی از روش های هست که بیشتر ورزشگران ما با این مواجه می شوند و حالتی خوبه هم به خاطر ندارند. در پارتر من کار کرده ایستادم و امیدوارم باز هم همون اصول هایی که استفاده میبرند بسیارتر کوشش کنم که خوب و نغز از خود نمایم، چون که حاضر در جودو بسیار در پارتر بسیار کار میکنند و از این رو من نیز کار کرده ایستادم. بسیار خوب. بهروز، از همون دورانی که فرض کردیم اوج قدرت و توانایی های خودت را ما هم مشاهده کردیم سال 2018 تا 2019، قریب همون قدرت ها یا همون استعداد ها امروز در گویم میانی 20 گانه بهترین ها شامل هستند و اگر رفت و در رقابت های بعدی هم با آنها روبرو شده، آیا شیوه مبارزت تغییر میکند؟ بله، با هر یک ورزشگر باید تاکتیک خود را استفاده بود و من اونهایی که به این مسابقه سفربر شدن هر یک تای آنها را تماشا کرده ایستادم و از تاکتیک و تکنیک آنها برخوردار شده ایستادم و با کدام طرفی که اون گوشتی میگیرد کوشش می نمایم که طرف های ضعیفش را یابم و اصول های خود را استفاده برم. بهروز ما امیدوار هستیم که بازگشت شما هم شگفتی ساز و هم روحیه بخش خواهد شد برای دنیای ورزشی کشورمون و صحیفه هایی را که همانطور در آغاز حرفیتتون رقم زدید، چی در سامبو چی در جودو، در این قسمت که امیدوار هستیم اوج استعداد و قدرت شما باشد، در اینجا هم صحیفه های تازه رقم بخورد. با عنوان آخر سوال میخواستم از شما بپرسم که تعریف جودو از نقطه نظر بهروز خواجه‌زاده چیست و چه فلسفه و اخلاق دارد؟ جودوکار گشتینگیر باید اخلاق خوب، اخلاق حمیده داشته باشد. با حریفان خود چی در مسابقات باشد چی در تمرین باشد باید یک معامله خوب داشته باشی. جودو یعنی این نقطه اوجی اخلاق انسانی است. امیدوار هستیم که بازگشت داشته باشید، چون آغاز حرفیتتان در رقابت‌های سطح جهانی یک بازگشت پر از خاطرات نیک و نشاط‌آور هم برای شما و هم برای هواداران و علاقه‌مندان جودوی کشور و ورزش کشور باشد.
ва ҳаминтар беҳрӯзи хоҷазода аз шумо ташаккур ва изҳори сипос ки вақт ёфтед то дар барномаи мо иштирок кунед ва ҳаминтар аз шумо бинандаҳои азиз изҳори сипос мекунам ки то лаҳзаи поёнӣ моро тамошо кардед. рӯзу рӯзгор бар ҳамаи шумо хуш.